marakisa baba suwade ya marakisa sumbundu suwaro ko iko kumo iko la kaseto nya kontutami al continuer la parole on kanutelu iko ale bakaso atele mu khalifa toti atele hite sugandi tuba be tema iflon lu tema aka hala confiance lema fo mun sakeno commission ni ha marché donc ime fan sugandi donc il concerne le ko jagandi iko dalili be defana bullo no dalilo be bulu d'accord mo cassette afota jambe kono o cassette be radio cassette be radio cassette be donc ite me fan nalo me fan nalo holle hi sugandi voilà ko le jana kono to même fo donc continue voilà ana tante ke tanyoti ante ki aha mo kono to sugandi voilà ite ke mo kono ça fait karamba ya bullo mo kili ja habul nano mo kili sa yakita mo kono to akonteye ana adogol na dinoka ki batante mo ke mo nyogoti adone comme il a kutibo la présidente la commission la présidente voilà ni commission ni koto jomba la fa c'est mon bara le ke tuba si voilà jala na wala kono sile commission ko te jomba cela veut dire que mo horo lo mumbe bulun kono khala khalifo kam ala ya moro sina kanta ngadi ya da mo ya martala ni ya marna kantala kili ça wala mu ya martalati OK hadun tel bulu ngara kanta donc bundu do yi besonta ja habul na do yi fana besonta nde fana ngal na biro sigisile bungo bum ya hakile kafu ila mo parce que jangaro bato takamo bato saya bato mfana nga mo goso tutu be hakilin kilin kafu ifamba alko men tata non tije do ça remplace ou bien ne o jangarta do ça remplace parce que ku woku akana fonko donc commission ina baro kitamu tisile o hado lo kere tuba ya hangonte do bendati o bare ninsi go keta dum tangale ke sabuti hadolola dum tangale ke sabuti dolola OK munda fidawo mel la tama abele ko bafa nim bafa ta nyamo fumata bafata ani nyamu mu besina na ma jigita beta habiti do risi to ko mba ko hanya mo wolle ma fita ala ko dugo isenia ko to bembala ateli joti OK o mu munti do lo kele khanya mo kele hadelen kan kele hasunya ro kele handa namu kurmu kele ba namu kurmu be fa halle so sa do tamman nawol ma nyo dandanga hi ke bete qui permettent-moi de parce que il paraît que Namé Magno Dandanko voilà en attaque couleti bi tuba ko mo holbe moyenne itaka nyohon na betiri ka rimeur sembo habu adu serian kono futu sito ni futu na fulo ado ngamintara na mohola njana wote borde wodu mune fana hawona fobi ibe okel oko kele kampro ha obuji voilà justement monsieur le journaliste il a kuma ko wodo menoto ko commission sigita na jale baka so ko commission sigi pour nidi alanda kumo aba mfolo ngamu kriye wanda balu ko momina kelem ala kutoti ako wo habba ana to commission wala sigi akarambaya bullu do kili haja habunda no kili hanyinga mo tanyawti ko nyi nam ko futu situ kuru sifa bu bigenda na tambo ali do ni drogo ni puto wa ni tandale hanyilike atala consulat de constitution justement mais dans la futu kuru wa kanne bari na bula hanyite mo ni continuer sur ça voilà au sujet wala ulta wala ka mbata fo dun tan kita sabuti hanamenti nyamo dolo muskunta ani delinkan bitkite sunyaro mun kita telefon atati sile wala munam kurunti ma nyo dandanga ulie soli hari fure ko ya dan tambula fure ko mun fure ko voilà comme la sabo la wurulo la bidano voilà ya dan tambula ala ba ka so don ko ala man be kilinya ya ngodu bulkulun tato mun na bulkulun tato ni mfanga ma ha menke bulkulun fana sa ko fa hole ke wa sata yo kon toro banna
mba si be men mba si de ba ngabila ngadabla ba bilang ke manyi ala ba ka so hayde sinsin tu ba ko a hayde dumbulo a kontra sariya ye batata bari men ngadinye bento kumo do sa ku fo je satra wonta ko alwuli ala hataka bedala karambaya ani jaha kataha mbe lu memma taka majinin ka ala hanna sariya ngayelu nyasifa na sonta salam salihina na man som watumo nga be ko nya tili tan ni sama me taka mala tu tili tan ni sama ali sita ko ram mebe be jahani karamba be ni fota men ko me ki da tu je musi sagen ko wala ha tili tan ni sama wala kama okay ni foti ko ni ko kumbe tala se ni ke bayi ne be kaso ya bi ni ta da ni mi taraje me ko la sagira tu okay me ki da tu je nga ke ba me tara kaso ya aliya wodungo ke ba o hasine donc min bele signature bi abije signature bi woro wula anim fula 72 signature donc woni ko ni nga be signata le data be hila accord d'accord okay ala ba ka so kote ite dum ko di ite men di jaxbi kunda ite be ke ba ya la di xere ba jaxbi wala tara jaxbi kunda e kay to fele ko nga na ya ha be dante ge ye isonta an sonta e ninga jaxbi kunda dinge men mutanga munke sariya ha me faru wakala awa kay to fela sinye o hasise ado men ba da fe jaxbi kunda wo fanan kili ita ha keita ta se do tio abata sinye d'accord on accord hadi no prata signera na continue donc coule mu preuve ken noir sur blanc wala balken bu wo preuve be bulu d'accord wo preuve itana hamman sakunda d'accord mpura linga population wala dun tangal be bi ressorti sama be budget ça c'est pour telemedi gawali dabe kindia dun tangal be bi sama trije ngol kili ila representant arande bu dima ba population kuraringo ngantili mansa ngadam ka digi islamique wa wala de dina ko ko hala signatri altata islamique fana hila signatri ila accord ndawatan na district je ça faut même passer pour des villages c'est des villages ouais wo fana ngada accord di mbota don ntatan na président de CRD et ça faut même ko ministère de la mer o hala accord ngarande udi luntagalma sous préfecture na sous préfet de Sigini na commissaire de Sigini luntagal la représentant bina ke mo bata kila nyimbula barante luntamma ante durimma be hakilin sayama ko nga doloti je nga nyamuti je nsukunta ndabo ha nga ndamukuru dabula ite nate awa magasanga de batake dabuta suto ko hakanya minibima iri hajo ke disa welta ha minibi yo hadi moto tranquille takata hakaitola luntangalu sous préfet hakila la sima e ko ko samia na watana bai kana mo bisimo e bota jamena por kana meso nyima ke mo jara to sigi munna aba mo to nyigi awa sous préfet ICD ne luntangal tema ICD ne tuba stio tema itele bi jambi o sous préfet ala hake wol mo ja hangole mo kengo isafa ko ka yali fofana na provo ala signature bi na kayeto ala kasebi khalo hafon sedi atawo khalifo la kumoma lun andi lun tangal fananda koma mbata kase sigaka mbata son nte sous préfet bi tele bi jam fana mbata son mbanna kayto la tambio wala bi tem donc hana radio la butugu ha to fo hade ba kama ha to fo hado kumpula do kumfula nyongo bena la baro damta ha sare on sifa radio to à l'application de fula kanto voilà ja hanga kanto ni sare on sifa ni naketa kito kono penal bigel
mo halon sarion ni hati mun nyante men nyante kiri donc est-ce que la population la nati wala na tawol fo butu parce que mo imagine ka awa dol ko almani ni ngam ita mo wala fanya non ke balle ha ke balle hala d'accord ina tabe munto adai ko mo sidia hamenta be ke balle na tawol ta ko halo musidia ko hansan ko dio yo adai ko musidia atelmo khalifo koto ça fait khalifo fla nyo matele ok ni khalifo ha harfu wofo atele sala sala wolumo adai ko musidia ta ko habuso ta kon dingil na fisi ko ora ko je buso dum nje men fala ketas ala sidia hakira bula male ala musidia do yinta kola ka hausiya beki kasaria buso dum o keta mo hol nyaala donc o hadin ningel kudu parce que benala to menna din ningel se bole silo ka ta ara do si kan furla ça fait que bal bi kenya so be bata boy dan na tammo adin hasi soirée do la tuba kono mo ko be kenya so donc tina khalifa on siringa khalifa ya khalifa la signature la banta na tulo flo be hasi ok be hason falo pour hakita khalifa la abe min fe voilà be bata so be na ta la bang voilà jel ndata kay tala khadi tay di ama abana ngala kay so fambo kasi so ok jom mo khalifa sendo to wonu tal kali wala ba dafe ala bata ko bata fata wala ba dafe khalifa la signeringo ala kasi siga kam tal kali fana nga signer c'est dia kama ana tam ngama la ko ngabaro dam ngabaro wala dam baro nyimdo karamangol doron no bal manja hada ko fo akete nya bato wala fo ko ja ha bun nani no itala baro sile itala baro itala commission karamangol doron tarata je ba ndiol mate sile commission nyal wala fo yete karamba ya bullu mo lulu ja ha bul nani parce que ja ha besigi mo ok voilà bul nani eno wala le denta no le denta bul mo ko non toti très bien ni siri sile nga bureau frame itala ya moro kon la butu be hakilin kidin ka fu fama très bien ok alle commission ñu kono la karamango mo jël carte je misal yo mo tam ya hango mo jël carte ya ha mo sagi voilà ok donc mo tan ni kono to nde fana nga ja ha mo tan la kamali akita mo d'accord continue voilà donc barata te ni be baro menkela isi yonki ni ko jato nyame ni chomeni kar sambe ko kar sal ni ne takela han ke so habatu ke bal ko arado kan hada o hada ni someno be radi ko le kele ni someno ko kuntin mo be sa te kon la be mo golla ma hasan kan hate minivi a hada wa on nyanta kila wala ok ni mutaso to ni mo kela alsha mun kela ko ni ko si da nyam bani du ko ani du à partir de minuit ni himuta kete momo misal to hani khalifato ni nabe ako ate fan ko ka tele sare ngan to ne nyante fanna sakomo donc na te fo mo ka appliquer à ayi sifa d'accord ok donc ça une application fana musuba keba dindin keba sanyi wolu anata jigibele kama kwa sasa d'accord bien c'est bien mo ya to mota en be ni kala ko kirina ba gosiro mu kuleti ke ba do bije est ce que gosiro ni anna ta falin ne mu mango sa halmani sara fa be gosiro do no bunda yo asariya na ta sigifula gosiro o e fonni ke kulbalo le la nyina ok ke ba koto men nyina ta ala sariya ke halmani de lawka ok wa kemelulu nin do mo kete ila do ko ba ko dindi ngante do mo kala mulato ba kala so ni ke ba muso ite ke ba men so to ite le alman ite le alman la wa kemel ok c'est bien o man ke dindi ngante nyaro ite le ha su iko yen ko namo safu na carton saba i hakan hole danda ila futu kunya completa ina do bulal wali sikono ni hada na tambi wa kemel bolo sara amandi kulleto ni dan tambo ketaje hata hisigi korba di jali habe habulu dumbulo
o keti la doma buldumbulo wala ko to mumuntu ni tara sigiri na bolo di ma ngai tara ya goro di na hewo ila kulli na kulli voilà parce que mo ma me nyaaje ni te se di ke ba hakulli soto ko le ko yi mage he musu mage mais itebe nala ha godo la bo tiaro manna tiaro natal d'accord hakol ka bende mala parce que ko kila la hadiso do le video ako ko atala se dino ni kutakuta yale sanke no sakene asina mo do ji hadino kutakuta wali bo ala ba ka so bo wol si parle ko no buta dino le bo un continental ni ne ni beta be sa kita do be ha ila réunion ke ila Roma akuma ila mo ili musuni ding ani la tani nde sa giri mo nya sansiya ndata nkoto ya ngasansiya digi be made e bata commission o mansaya para fama ni ngame mutasoto na nya Muhammad ni bota ni sadi ya madanya Muhammad lo botito e kan tem fama di ben namadi bay ba fa la kon fama di la mo fama janta ida fa la Muhammad lo tallo sa la nya bilu mo le la sansiya digi ka Muhammad lo be ta mo di inte sagir na Roma ngolo fo na sansiya dingi adun tala ha mutala mo kili ngolo mta sansiya e kurata ko silangala so dun na ya ngam wani lulo la ka shedo le bofa shedo ta wala d'accord mali ko ni manso ko si ko nyala mal be sile ka sata ni sa de mala tay bi ya la fo no serela il a différent au diatanya doni parce que de ce fait que tata hite tombon hike tanjang hakota hike président na man na sotono ila bungo nam abena le kala ko mu bi ba fula hafoko kari le benyo hon kan kari le mais ne bi wona ta bodje donc est ce que jama fana be cédé atale ka foko o min bota santia min gosi ta busa danya mohani lula est ce que il fana na tale mo cédé atale hafoko ya ho gosi le busa danya mohani lula parce que soto na groupe be tsigiri d'accord ntela habeto si ouais ha baji to be hadima hani muro kala ouais ni groupe mum bota so to wala be se dia tale ko nganda mo ko sile voilà bay téléphone am so d'accord OK bon afla nyo nim bitan kembe tale e fo ma bitam ouais na mususu muto aman dal dan falo de nte boto benna parce que nganda groupe tarare A B C D a la groupe nte wala ko ouais OK beni la bara OK ni ko groupe bara ala be bara la bi be sa lo nyanda mo ja voilà bele be wala wala a groupe bele wala wala na base be mo alati OK par numéro ale be wolo le be gardi la wolo d'accord ni ko be sini a même bota kuno wala ka sino ko nyaso to be ha ko fi d'accord ka patrouille fali ko nyaali bari satra nim benta si karambaya la ele jaha haja halaji karambaya hambi mbena la question ko donc kuno ko sali ko uniforme bitam benta voilà donc wo question ko mbena la jele bilina ni mbini wo benta ko kitanya di bon bendingo do mum benda fe o bata suite ko bitantele ajeleta ba bobo ni ko a dole ma akuntigoti ni ko be dole ma groupe bi karfani ngol ala ko tinyari kana be gorbe ka chefu ka ila wolu mo tel ma chefu te be a wo chefu tel ni bitam benta voilà de xam bañi ka ko lu batla ka bañi ka ko sai ne na khalifa o mamari ngo si sai tambita ne yel benta afota fula kana to afota jahla kana to afota kana beto ngabo ada fin fam sariya ko hagosi nata hawo appliquer wala ako ka bi lo la le ko ahibike ngai bi la ke jon kanne do le si la le fana bi la le ouais e bitam ke nam so tata OK ahila ngam ko ke ha gosi ouais da ya mo ni do kamal ta ulta hima konko tata sa hoye ta
ababa hakila mon efo mo buso tane ha gosi yo bitanya horomo important ça voilà c'est rien que non important c'est rien bon ça attends hikodi voilà bitanya horomo ok c'est normal ababa hakila ki ko amayi jiginye ouais nyana menka atigela et bitan baba donc